नमस्कार बंधुगण आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास एवं गुरुत्वपूर्ण अटे। आज मु आपण मानक पई एक सुंदर विषय वस्तु आनी अछि। तेणु आपण अति सुंदर भाबरे अति सहजरे किपरि निजर भविष्यत विषय रे जानिबे ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणैबी। मु एही वीडियो रे ताहाकु प्रस्तुत करी अछि। मात्र 3टी ठाकुरंकु मु रखिछि। एही 3टी ठाकुर मध्यरु आपणंकु मन पसंदर ठाकुर बाछिबाकु पड़िबो। भगवान शिव, गणेश एवं श्रीकृष्ण एही 3टी ठाकुरंकु आमे भक्ति एवं श्रद्धार सहित पूजा करि थाउ। एवं जदि कुहा जाए कि आपण एही 3 ठाकुरंक मध्यरु आपण काहाकु भी बाछंतु कि केमिति आमे बाछिबा। आमको 3टी जाक ठाकुर बहुत भल लागंती, किंतु एहा एक वीडियो मात्र। किंतु जानंतु आपणंक भविष्यतकु नै प्रश्न भविष्यर एक कार्यक्रम जहाकु मु आपणंकु किछि बाछिबाकु कहुअछि। आपणंक पसंदर ठाकुरंकु बाछिबाकु कहुअछि एवं ताहा मध्यरु मु आपणंकर भविष्यतकु निर्धारण करिबि। तेणु आपणंकु जेउ भी ठाकुर अधिक भल लागंती आपण सेही ठाकुरंकु बाछि पारिबे। किंबा जदि 3टी जाक ठाकुर भल लागंती तेबे आपण आखि बंद करी डिस्प्ले उपरे हाथ रखंतु। जेउ ठाकुर उपरे आपणंक हाथटी रहिथिबो सेही ठाकुरंकु नै कुहा जाइथिबा भविष्यतकु आपण सुनंतु। 3टी ठाकुरंक मध्यरु कौनसी गोटिए ठाकुरंकु बाछंतु। आपणंकु 10 सेकेंडर समय दियागला। एहा पूर्वरु जदि आपण माँ लक्ष्मी को हृदयरु भक्ति करुथांती एवं विश्वास करुथांती तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणंक पसंदर ठाकुरंक नाम अवश्य लिखि दियंतु। तेबे मु आशा करूछि कौनसी गोटिए ठाकुरंकु आपण बाछि सारिथिबे। तेणु एही विषयटी को आमे पुरातन शास्त्ररु संग्रह करियोछु। एहाकु मन गढ़ा कथा बोली केबे भी भाबंतु नाही। बंधुगण ध्यानर सहित एही छोट भिडियोटी को आपण माने निश्चय सुनंतु एवं देखंतु प्रकृत रे आपणंक भविष्यत को नै सत्य कहूछि कि नाही। एही भिडियो रे जदि किछि सत्यता लागे आमको कमेंट करी निश्चय कहंतु कि आपण केउ ठाकुरंकु बाछिथिले। आसंतु भिडियो को आरंभ करिबा। प्रथमे श्री गणेशंक ठारु, कारण प्रभु गणेश अग्र पूज्य अटंती। से सबुठारु प्रथमे ही पूजा पाई थांती। भगवान गणेशंक ठारु आरंभ करिबा। जदि आपण भगवान गणेशंक फोटो को बाछिचंती तो जानंतु आपणंक भविष्य देखंतु। समय कहूची आपण दुख भोग करिवे नाही। आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। आपण जेउ भी काम रे हाथ देबे ताहा निश्चित भाबरे पूर्ण हेबाकु जाउअछि। मित्र मानक सहित जदि पुराना संपर्क रे किछि विघ्न आसुथिला तो सेठारे संपर्कर जोग आसीबो। शत्रु आपणंक ठारु पराजित रहिबे। शत्रु आपणंक प्रति भयभीत मध्य रहिबे। आपण एबे जेउ विवाद रे फसी रहिछंती सेथिरु आपणंकु शीघ्र ही मुक्ति मिलिबो। जदि आपण आगकु कौनसी भी कार्य करंती तो आपणंकर विवेक आउ चिंता एही 2टी जाक भल कार्य रे लगांतु। आपणंकर समस्त कष्ट मध्य दूर हेबो। संतान सुखर प्राप्ति रहुअछि। जदि आपण पूर्वरु किछि ऋण करिछंती ताहाकु सुझी पारु नाहंती तो ताकु सुझिबा पई आपणंकु किछि बाट मिलि जिवो। कारण आपणंक पई आगकु ऋण नाशर जोग बनुअछि। ग्रह माने वर्तमान आपणंक सपक्ष रे जाउछंती। आपण आउ अपेक्षा न करी जने विशिष्ट पंडितंक पाखकु जांतु। आपणंक जातक रे जदि किछि दोष रहुअछि ताहार प्रतिकार करंतु। आगकु किछि कठिन परिस्थिति रहुअछि सेथिरे आपण ध्यान रखंतु। हठात आपण सर्वहरा परि दुख पाइबे। धन मान सम्मान हानि होई पारे। आपणक केही आपनार लोक दूर होई जिबे। बिना कारण रे स्त्री विच्छेद रहुअछि तो दाम्पत्य जीवन को संभाली की रखंतु। दाम्पत्य जीवन प्रति अधिक ध्यान दियंतु। उभय उभयंकु बुझिबाकु चेष्टा करंतु। अजथारे विवाद करंतु नाही। आगकु गृह रे किछि सामान्य अशांति देखा देबो, किंतु एहा खूब कम समय रे चली जीवो मध्य। आपण सरल प्रकृतिर मनीष। तेणु आपणंकु एथिपाई केही विश्वास रे विष देई हैरान करि पारंती।
ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଏଥର ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ। ଖରାପ ଦଶା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ଆପଣ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରହ ମନ୍ଦ ଦଶା ହେତୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେପରି ଦଶା ଆଉ ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି ମନ୍ଦ ଦଶାର ଭୋଗ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି ମନ୍ଦ ଦଶା ଭୋଗ ହେବ। ତ ସେହି ଦଶା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତକ ଦେଖାଇ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା କରାଇ ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ରୂପା ମୁଦିରେ ମୂଙ୍ଗା ପଥରକୁ ବସାଇ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦ ଫଳ ଭୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ରୋଜଗାର କମ୍ ବେଳେ ଧନ ବ୍ୟୟ କମ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସନ୍ତାନ ବାବଦରେ ସୁଖ ଖବର ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଅଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ଆସକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ବି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ଚତୁର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦ ଦଶା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆସିଅଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯାହା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଆୟ ଯାହା ବି ରହିବ ସେଥିରୁ ବ୍ୟୟ କମିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନାନା ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଉଛି। ଆପଣାର ଲୋକ ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସୁଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନ୍ଦ ଦଶା ଥିଲା ସେହି ଦଶା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ।
खराब फल जहाँकि आपणक जीवन रे थिला आपणक पई ताहा सबु चाली जाइछि। आपणकर शुभ समय एबे आसी जाइछि। आपणकर समाज रे मान सम्मान एवं ख्यातिर वृद्धि घटिब। शत्रु माने भी आपणक प्रति भयभीत रहिबे। आपणकर शत्रु मित्र होई जाई पारंती। धन लागि मध्य आउ चिंता आपणकर रहिब नाही। धन जनित समस्त समस्या दूर हेबो। तो यह थिला प्रश्न भविष्य को नहीं महत्वपूर्ण वीडियो पुरातन शास्त्र मानकरू संगृहित करी आपण मानक आगरे आमे रखियछु। आपण जदि भगवान श्रीकृष्ण फोटो बाछि थिले ताहेले तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।